Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fan with English with Us You Can. Today we're gonna be talking about TOEFL written expression about errors with parallel structures. So without further ado, let's get into it. So what is parallel structure? Parallel structures itu apa sih? So, in a good English, we have to make the language as even and balanced as possible. The balance is called parallel structure. Oke, jadi keseimbangan itu disebut dengan parallel structure. Contohnya, di sini ada I like to sing and dancing. Oke, apakah kalimat ini benar? Mungkin terlihat sekilas udah benar, tapi sebenarnya kalimat ini salah karena tidak paralel antara satu dengan yang lainnya. I like to sing dan I like dancing kalau berdiri sendiri merupakan kalimat yang benar. Tapi jika digabung, keduanya harus seimbang. Nah, contoh kalimat yang benar bisa kita lihat di kotak berwarna kuning ya. Di situ ada I like singing and dancing dan I like to sing and to dance. Nah, jadi dua-duanya seimbang. Jadi kita bisa pilih yang atas atau yang bawah. Oke, there are three types of parallel structures yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah with coordinate conjunction, seperti and, but, and, or. Yang kedua ada with paired conjunction, seperti both, and, either, or, neither, nor, not only, but also. And the last is with comparisons. Let's start with the coordinate conjunction, and, but, and, or. Seperti yang kita udah ketahui ya, and artinya dan, but, tapi, or, atau. Nah, ada dua kemungkinan kalimat di sini. Yang pertama, kalimat pertama terus digabung dengan and, but, and or, lalu kalimat kedua. Atau bisa juga kalimatnya ada tiga, jadi kalimat pertama, kalimat kedua, and, but, or, dan kalimat selanjutnya. Tidak harus kalimat sih, bisa juga phrase, noun, adjective, dan sebagainya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama, he is not a teacher, but a lawyer. Di sini yang sama adalah noun-nya, yaitu sama-sama noun maksudnya ya, teacher dan lawyer. Kalimat kedua, he eats and sleeps only when he takes a vacation. Nah, di sini juga ada kata kerja yang sama, gitu, eats and sleeps. Yang ketiga, my friend is sincere and nice. Sama-sama adjective, sincere and nice. The papers are on my desk or in the drawer. Nah, ini juga sama phrasesnya. Yang terakhir, they are not interested in what you say or what you do. Sama clause-nya, what you say or what you do. Oke, yang kedua ada paired conjunction. Seperti namanya, paired berarti berpasangan. Biasanya kalau di soal itu suka diputar-putar, both dengan nor, neither dengan or, dan seterusnya. Nah, kita harus apalin ini, both itu selalu dengan and, either selalu dengan or, neither selalu dengan nor, dan not only selalu but dengan but also. Contohnya di sini, I know both where you went and what you did. Nah, ini contoh kalimat yang benar karena menggunakan both dan and. Kedua ada either Mark or Sue has the book. Either Mark or Sue has the book. Jadi, Mark dan Sue itu keduanya mempunyai bukunya. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. Tiket itu tidak ada di dompet saya ataupun di kantung saya. Pocket, kantung. In my purse, tas ya. And the last one, he's not only an excellent student but also an outstanding athlete. Dia tidak hanya murid yang hebat, tapi juga atlet yang sangat keren gitu ya. Oke. Nah, coba kita cek contoh ini. He wants either to go by train or by plane. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Oke, if you guess wrong, ya benar. Jadi itu kalimatnya salah. Kenapa? Karena to go by train itu nggak paralel dengan by plane. Beda ya? To go by train, by plane. Jadi sebelum dan sesudah coordinate conjunction-nya itu harus sama, harus seimbang. Jadi kita bisa buat kalimatnya seperti ini. He wants either to go by train or to go by plane.
He wants to go either by train or by plane. Atau kita juga bisa membuat kalimat seperti he wants to go by either train or plane. Jadi dua-duanya itu seimbang, kanan kiri. Okay, and the last one is comparisons. Okay, comparisons adalah perbandingan. Jadi kayak misal dia lebih tinggi daripada saya, she's taller than me, dan seterusnya. Nah, di sini kita itu mungkin sama seperti yang sebelumnya, dia harus seimbang antara menggunakan more than yang kayak misalnya taller than, terus less than, dan juga ada yang kalau dari 4 sampai 6 ini dia lebih ke menyamakan gitu ya, sama. As blank blank as, itu tengah-tengahnya kita kasih adjective, biasanya misalnya big as, pretty as gitu. And then the same as, sama, similar juga, similar to, itu sama. Kita langsung aja lihat contoh kalimatnya di sini. My school is farther than your school. Sekolah saya lebih jauh daripada sekolah kamu. To be rich is better than to be poor. What is written is more easily understood than what is spoken. Nah, ini untuk membandingkan ya, lebih dari kayak gitu. And then their car is as big as a small house. Mobil mereka itu sama besarnya dengan rumah yang kecil. Nah, ini membandingkan tapi lebih ke nyari persamaan gitu. Renting those apartments cost about the same as leasing them. Sama. The work that I did is similar to the work that you did. Pekerjaan saya itu sama dengan pekerjaan kamu. Oke. Langsung aja kita coba cek contoh soal error with parallel structures. Number 1, as a young man, George Washington liked boating, to hunt, and fishing. What's your answer? Cari errornya ya. 1, 2, 3. Yes, the answer is C. To hunt. Ini salah karena nggak seimbang dengan boating and fishing. Harusnya jadi hunting ya. Okay, number 2. Fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Which one is the error one? 1, 2. Yes, the answer is D. Watery. Harusnya water aja. Karena sebelumnya di situ ada gas, chemicals to noun. Jadi kita menggunakan noun juga, water. Kalau watery itu adjective, artinya berair. Number 3. A bankruptcy may be either voluntarily nor involuntarily. What's your answer? The answer is D. Ya, kenapa D? Karena dia nggak seimbang dengan either ini. Either pasangannya or, kalau nor pasangannya neither ya. And the last one, the US Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. The answer is D, yes. D as well as itu nggak cocok dengan both ya. Both harusnya menggunakan and. Both the Senate and the House of Representatives. Okay, that's all about errors with parallel structures. I hope you understand the topic and can answer the items in the TOEFL correctly. Thank you for watching. I'll see you guys in another episode. Bye.